yang menyimpang, korupsi. Like Sukracharya. Ya, seperti Sukracharya. He was a guru of the demons. Ya, beliau ada guru para raksasa. So he was living very opulently by doing yagyas, help the demons get powerful. Ya, jadi dia hidup sangat mewah dengan membantu para raksasa melaksanakan yadnya. I'm sure that Hiranyakasipu also, we don't find it mentioned so much, but he must have kept brahmanas. Ya, itu Hiranyakasipu juga, dia juga beliau memelihara para brahmana juga. Today is the appearance of Lord Nrsingadev. Hari ini adalah hari munculnya Tuhan Sri Nrsingadewa. So we have, one of the most of all the incarnations, the most amazing, fascinating. Ya, ini dari semua inkarnasi penjelmaan itu adalah yang sangat atau paling menakjubkan, ya, sangat menyenangkan. And in the Bhagavatam, I think there's much more like directly with Lord Nrsingadev than the other incarnations. Ya, dan di Bhagavatam itu ya diceritakan tentang Tuhan Nrsingadewa itu lebih, itu sangat lebih tentang Nrsingadewa dibandingkan dengan penyermaan-penyermaan yang lainnya juga. With his personal exchanges with Prahlad. Yang ada pertukaran rasa yang lebih dengan Prahlad diceritakan itu di pangkuannya Prahlad. When Prahlad approached him and, Nrsingadev put his hand on his head, and then Prahlad was completely purified and able to make the most amazing prayers. Ya, itu juga bagaimana ketika Prahlad mendekati Tuhan Nrsingadewa, ya, tangan Nrsingadewa ditempatkan di kepala Prahlad, kemudian Prahlad mempersembahkan doa-doa pujian. But Hiranyakasipu, he was like the consummate, the best of all demons. That's what Prahlad called him. Ya, sedangkan Hiranyakasipu itu bahkan Prahlad menyebutnya adalah yang terbaik di antara para asura. When Hiranyakasipu asked him, "What have you learned in school?" Ketika Hiranyakasipu bertanya kepada Prahlad, apa yang telah Anda pelajari di sekolah? Because he had told the teachers to take very good care and teach him all politics. Ya, karena Hiranyakasipu meminta supaya Prahlad itu dijaga dengan baik dan diajarkan tentang politik dan lain sebagainya. He said, "Oh, best of the demons." Kemudian dia berkata, oh, yang terbaik di antara para asura, raksasa. Surya Varya. Asura Varya. What's that they call Govardhan? Haridasa Varya. Best of the devotees. Ya, Haridasa Varya. Kalau Govardhan disebut Haridasa Varya, yang terbaik di antara penyembah. He told him, you should go to the forest, especially Vrindavan. Ya, dikatakan give up your family life. Ya, anda harus pergi ke hutan, ke Hindawan, tinggalkan kehidupan keluarga. But Hiranyakasipu couldn't appreciate that. Tapi Hiranyakasipu tidak dapat menghargainya. The demons, they just got really angry. Yang raksasa asura, where did you learn this? Menjadi marah. He was blaming the teachers. Dia menyalahkan gurunya. Kill them, and they said no, they convinced him we didn't do it. Tidak diyakinkan kita tidak melakukan itu. So he thought that some Vaishnavas must be sneaking into the school. Ya, jadi itu seperti Vaishnava itu yang di sekolahnya. Like devotees try to do that in many countries, go to the schools. Ya, seperti para penyembah itu yang melakukan itu dia tidak dapat tidak pergi ke sekolah. Anyway, here we see Nrsingadev is very popular. We have a special altar for him. Ya, di sini kita Nrsingadev sangat populer, kita punya altar yang ada bagus. And take shelter. Kita berlindung kepada beliau. Ultimately, Prahlad prayed,
Pada akhirnya Prahlad berdoa. Shina Shinga Jaina Shinga Jaya Jaina Shinga De. Sina Singa Jaya Singa Jaya Jana Singa Dev. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Jase. Namaste Jase. Avir Baba. Avir Baba. Vrajanaka Vrajadamstra. Vajanaka Vajadamsa. Karma Sayan. Karma Sayan. Randaya Nanamaya. Randaya. Randaya. Tamo. Grasa. Grasa. Om Swaha. Om Swaha. Abhayam Atmani. Abhayam Atmani. Bhuyishtam. Isam. Om Shrom. Om Shrom. I offer my respectful obeisances to Lord Nrsingadev. Amba berikan sebuah sujud amba kepada Tuhan Sri Nrsingadewa. Source of all power. Sumber segala kekuatan. O my Lord who possesses nails and teeth. Oh ya Tuhan yang mempunyai kuku dan gigi. Just like thunderbolts. Seperti petir. And lightning. Seperti kindly vanquish our demon-like desires. Tolong hancurkan keinginan kami yang seperti raksasa. For fruitive activity in this material world. Untuk kegiatan yang membuahkan hasil di dunia ini. So that's interesting. Jadi itu hal yang menarik. This desire to enjoy the body and material desires. Keinginan duniawi untuk menikmati badan itu bersifat keraksasaan. But there's thousands of people supposedly helping us, offering very expensive seminars and everything, how to fulfill your material desires, how to get big material desires. Sedangkan orang-orang itu memberikan seminar-seminar yang besar itu increase your don't relax. Supaya meningkatkan keinginan duniawinya, jangan santai. Yang besar keinginan duniawinya itu meningkat. That's basically around making a lot of money. Itu dasarnya supaya untuk mendapatkan uang. Then you can enjoy. Kemudian Anda bisa menikmati. They don't know what enjoyment is. Mereka tidak tahu apa sebenarnya kenikmatan atau kebahagiaan itu. We went to one rich man's house in Japan. Kita datang ke sebuah rumah orang kaya di Jepang. So he just got a new house. Dia baru saja mempunyai rumah baru. Quite big for Japan. Ya, untuk ukuran orang Jepang itu sangat besar. The main floor, there's one long room. Yaitu ada rumah yang panjang model. So one wall is just a big television. Ya, kemudian di satu dindingnya itu ada televisi besar. That's one thing you can get, bigger television. Ya, itulah satu hal Anda bisa mendapatkan yang lebih besar dan lebih besar lagi, televisi yang lebih besar dan lebih besar lagi. But the same things are on the television. Ya, tadi yang di televisi itu ya hal yang sama. No matter how much money you have, same junk. Ya. Anyway, he was very lonely, not happy. Banyak pun itu. And a little on the side. Kemudian dia sendirian, tidak berbahagia. So many like that. Ya, begitu banyak yang seperti itu. But still they're thinking this is success. Ya, tapi masih mereka pikir itu adalah kesuksesan. Kali Yuga is training everyone. Ya, Kali Yuga sedang Prahlad is praying opposite. melatih. Tear these desires out from the heart. Sedangkan Prahlad berdoa, tolong hilangkan dari hati hamba itu keinginan untuk kenikmatan atau kegiatan yang berkarma pahala. Please appear in our hearts and drive away ignorance. Ya, tolong muncul di hati hamba dan hilangkan kebodohan. So that by your mercy we may become fearless. Sehingga atas berkat Anda kami bisa menjadi
tanpa rasa takut, abhayam, abayam, in the struggle for existence dalam perjuangan untuk kehidupan in this material world. di dunia material ini. There's always a struggle for existence Itu selalu ada perjuangan untuk kehidupan in the material world. di dunia material. That's the nature of the material world. Itu adalah sifat alami dari People dunia think, material. if they get enough money or something, they won't have to struggle. Untuk mendapatkan cukup uang juga harus berjuang. But the more they get, the more they want. That's the nature. Kemudian semakin banyak yang mereka dapat, semakin mereka menginginkan lagi. Just like a devotee, the more service we do, the more we want to do more. The more we chant. Seperti penyembah juga, semakin banyak dia melakukan pelayanan, semakin banyak kemudian dia ingin mengucapkan nama suci. Or sometimes the more prasadam we eat, the more we want. Kadang-kadang semakin banyak prasad yang kita makan. But that's all right. Ya, tapi itu tidak apa-apa. In the beginning. So that's one prayer by Prahlad. This from the 5th canto. Ya, itu salah satu doa dari Prahlad, yang ini dari skala 5. Somewhere there's one varsha where they worship different incarnations. So there's one where Prahlad is there worshiping Nrsingadev. Ya, itu diceritakan di sana tentang warsa-warsa yang berbeda-beda, dan di sana ada masing-masing Tuhan pujaan yang dipuja, dan disebutkan di sana Prahlad memuja Nrsingadewa. So while Hiranyakasipu is a complete demon in every way, Prahlad is a perfect devotee in every way. Hiranyakasipu adalah raksasa yang sempurna dalam segala hal, sedangkan Prahlad adalah penyembah yang sempurna dalam segala hal. We're even told Nrsingadev, I have no interest in my own liberation until everyone else is liberated. Ya, bahkan Prahlad mengatakan, saya tidak ingin pembebasan sebelum orang lain, semua yang lainnya mendapatkan pembebasan. That's a Vaishnava. Itu seorang Vaishnava seperti itu. Compassionate. Ya, murah hati. So the next prayer is that mood. It is compassionate mood, concern for everyone. Ya, doa berikutnya ini tentang sifat yang murah hati terhadap setiap orang. Swasyastu vishvasa kala prasidata dayantu bhutani shivam mitodiya manascha badram bhajatat adoksaje aveshatam no matir up yahoit tuki. We should have a board there. May there be good fortune throughout the universe. Semoga ada keberuntungan di seluruh alam semesta. And may all envious persons be pacified. Semoga semua orang yang iri ditenangkan. May all living entities become calm. Semoga semua makhluk hidup menjadi tenang by practicing bhakti yoga. Dengan melatih bhakti yoga. For by accepting devotional service, they will think of each other's welfare. Karena dengan berlatih latihan bhakti, mereka akan memikirkan kebahagiaan masing-masing. Therefore, let us all engage in the service of the Supreme Transcendence. Ya, karena itu semoga mereka melakukan pelayanan bhakti kepada yang bersifat rohani tertinggi. Lord Sri Krishna. Tuhan Sri Krishna. And always remain absorbed in thoughts of Him. Dan selalu terserap berpikir tentang beliau. So, Prabhupada in the purport, he says, Prabhupada dalam penjelasannya beliau mengatakan, Vanchakalpa Trubhyascha. Vanchakalpatarubhyascha. Kripa Sindhubhya eva cha. Kripa Sindhubhya eva cha. Patitanam pavanebhyo. Patitanam pavanebhyo. Vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha.
Just like a Vaishnava tree, a desire tree, a Vaishnava can fulfill all desires. Seperti pohon pemenuh keinginan, seorang Waisnawa bisa memenuhi segala keinginan. By anyone who takes shelter of his lotus feet. Kepada orang berlindung kepada kaki Padma. Prahlad Maharaj is a typical Vaishnava. Prahlad Maharaj adalah Waisnawa yang seperti itu, bertipe seperti itu. He prays not for himself but for all living entities. Beliau berdoa bukan untuk dirinya, tetapi untuk semua makhluk hidup. The gentle and the envious and the mischievous. Ya, orang yang sopan, orang yang iri, orang yang jahat. He always thought of the welfare of mischievous persons like his father, Hiranyakashipu. Dia selalu perhatian terhadap orang yang jahat seperti ayahnya Hiranyakashipu. He didn't ask for anything for himself. Dia tidak meminta apapun untuk dirinya sendiri. He prayed to excuse his demoniac father. Dia berdoa supaya memaafkan ayahnya yang bersifat raksasa. This is the attitude of Vaishnava. Itu adalah sikap seorang Vaisnava. Who always thinks of the welfare of the entire universe. Yang selalu berpikir untuk kesejahteraan seluruh alam semesta. So he says, Kalat prasidatam, may all the envious persons be pacified. Jadi beliau berdoa supaya semua orang yang iri ditenangkan. Because envious people can't understand Srimad Bhagavatam. Karena orang yang iri tidak bisa mengerti Srimad Bhagavatam. So that's the mood of Prahlad, that's the point of the whole lila. Itu adalah mood atas rasa hati Prahlad, dan itu adalah inti dari lilanya ini. And that's why Sringadev came. Dan karena itulah Tuhan Singhadewa datang. He told the demigods when they approached him about Hiranyakashipu. Beliau menyampaikan kepada para dewa ketika dia menyampaikan tentang Hiranyakashipu. He was disturbing the entire universe so much. Karena dia mengganggu alam semesta begitu banyak. So they went, please help us. Ya, kemudian mereka datang dan tolong selamatkan, bantu kami. And the Lord told him, yeah, I know all about it. Ya, kemudian Tuhan menyampaikan kepada mereka, saya tahu tentang semua hal ini. But you have to be patient. Tapi Anda hendaknya sabar. I'll take care of it. Aku akan mengurus hal ini. When he harasses Prahlad. Ketika dia mengganggu Prahlad. Somehow he tolerated him, terrorizing the whole universe, killing Brahmins, killing cows. Entah bagaimana beliau mentoleransi Brahmana, istilahnya diteror alam semesta, Brahmana diganggu, dibunuh. Destroying agricultural fields. Ya, mengganggu lapangan atau tanah-tanah pertanian. Destroying forests. Ya, menghancurkan hutan-hutan. And all those things are still going on. Dan semua hal itu masih sedang berjalan. But not like under one person's order, still under Hiranyakashipu's order. Tidak dilakukan atas perintah satu orang, tapi masih modelnya seperti model Hiranyakashipu. Just in Indonesia, they've cut down millions of acres of wonderful forest. Ya, seperti di Indonesia juga itu banyak istilahnya hutan-hutan yang meluas, yang ditebangi kemudian dibakar. To plant palm oil tree. Juga untuk oil palm. Plant oil palm trees. Ya, menanam pohon yang bisa menghasilkan minyak sawit, ya, kelapa sawit. And when they burn those forests or whatever, the smoke is polluting all Malaysia and Singapore and everything. Ya, dibakar hutannya, ya, itu akan membuat polusi seperti itu. All over the world they're doing that, for drilling for oil, for feeding cows. Ya,
di dunia, seluruh dunia dilakukan itu untuk dia mendapatkan minyak, untuk memberikan makan kepada sapi dan lain sebagainya. Even that, of course, here we don't hear it so much, but so much propaganda that milk is very bad, very unhealthy. Ya, itu bahkan It's been going on for kita tidak terlalu mendengarnya di sini. Tempat lain itu ada yang mengatakan bahwa susu itu ya sangat buruk, tidak sehat. Ada yang mengatakan begitu. ghee and butter is really horrible. Ya, ghee, butter, mentega itu begitu buruk, mengerikan. Soybean oil is much better. Ya, mereka mengatakan minyak apa itu disebutkan yang bahkan lebih bagus. They make beautiful advertisements. Ya, mereka membuat promosi yang indah, yang bagus. So that makes people think, well, the cow, yeah, they're terrible. Ya, sehingga orang berpikir, oh, sapi itu buruk. Some scientists are blaming the whole global warming or something on cows. Ya, itu ada orang ilmuwan itu yang menyalahkan itu terjadinya pemanasan global itu ada hubungannya dengan sapi. Insane, but so-called scientific. Ya. Anyway, Prabhupada said this is all Hiranyakashipu's. Apapun itu, Prabhupada mengatakan itu adalah semuanya tentang Hiranyakashipu. Itu masih sedang berlangsung. Small Hiranyakashipu. Lebih banyak Hiranyakashipu yang kecil. They have the same mentality. They're not so big. They can't even conquer one whole. They want to take over one planet, this planet. Ya mereka kecil. Have complete control. Tidak bisa mengendalikan yang banyak. Itu mungkin satu planet. Tapi mereka ingin mengendalikan seperti itu. They want everyone to look to them as the supreme. Mereka ingin melihat kepada mereka bahwa dia adalah yang tertinggi. And they don't like religion. Dan mereka tidak suka keagamaan. See that, one famous atheist, he says, all the trouble in the world, all the wars, everything is all due to religion. Ya, itu ada seorang ateis yang semua and they become very popular. Itu dan mereka akhirnya menjadi sangat populer, terkenal. So Hiranyakashipu, he couldn't stand to hear the name of Vishnu. Jadi Hiranyakashipu tidak tahan mendengar nama Wisnu. And he didn't like, so we needed many pralads. Jadi seperti itu dia tidak suka. Jadi kita perlu banyak perlat, ada banyak perlat. Prabhupada said he's a typical Vaishnava. So Prabhupada mengatakan beliau di sini adalah tipikal seorang Vaishnava. We're not like that. Kita tidak seperti but we can be like him, at least trying to spread the holy name. Tapi kita bisa seperti beliau, dengan ya berusaha menyebarkan nama suci, spread the Bhagavatam message, menyebarkan pesan-pesan Bhagavatam. Because that's the medicine that the world needs. Itu karena itulah obat yang diperlukan. They can so-called conquer some physical disease, but there's always a new one. Ya, mereka bisa itu menyembuhkan, mengatasi penyakit badan, tapi itu akan muncul lagi penyakit yang lain. That's very clear at the moment. Yang seperti jelas saat ini. But they can't stop death. Tetapi mereka tidak dapat menghentikan kematian. So no matter how much they can say we'll protect your body or we'll arrange for so much enjoyment for the body, you can live longer, it's still going to die. Ya, walaupun sebanyak apapun mereka berusaha untuk mengurus badan, untuk bisa menikmati seperti itu, tapi masih mereka akan harus mati, meninggal. Before I met devotees, I was traveling around America and sebelum saya completely bewildered and lost. Penyembah, saya berkeliling di Amerika, kemudian saya terbingungkan, tersesat. And I was reading one book that was
many different famous philosophers. Itu ada banyak buku tentang filsafat yang berbeda-beda. So I read one, and it said, the soul is just carrying this dead body around. Ya, kemudian ada saya baca salah satunya, sang Oh, roh right. itu mengangkut badan yang mati kemana-mana. We come out from the womb and we just have to carry this dead body around until we die. Kita mulai dari itu dan kemudian And it kita gets heavier and heavier. ya membawa badan yang mati ini kemana-mana. That was the first time I had some kind of understanding what a soul is. Ya, itu modalnya pertama kali saya mendapat pengertian tentang sang roh. Still people say my soul. Ya, tapi masih orang mengatakan roh saya, my soul, roh saya. But it's my body. Tapi ini adalah badan saya. But it's really Krishna's body. Tapi sebenarnya itu badan Krishna. Like Sanatana Swami was thinking of suicide because he thought he was too offensive. Ya, seperti Sanatana Goswami ingin untuk bunuh diri karena melakukan kesalahan yang besar, sangat merasa salah. But Lord Chaitanya told, it's not your body, it's mine. Ya, tapi kemudian You Tuhan have no Chaitanya right. mengatakan itu bukan badan milikmu, itu milikku. So anyway, we are very fortunate we have Nrsingadev here. Jadi kita sangat beruntung yaitu ada Tuhan Sri Nrsingadewa di sini. And we can move around freely and, so we can have a few devotees at the temple. Sehingga kita masih bisa bergerak agak bebas. Ada beberapa orang di tempel saat ini juga. I just asked one devotee in Wuhan. Ya, saya bertanya What's going on in Wuhan? Wuhan. Wuhan is supposed to be the origin of this latest Itu di plague. Oh gitu. Yang itu asal dari model penyakit ini. So he said, it's still locked down. Ya, dan dia mengatakan masih is lockdown, terkunci di sana. Actually, before he said, starting from in a few days, it's supposed to start to open. Itu sebelumnya belum ada, setelah berapa hari mungkin akan mulai dibuka. But each district is very strict. Tapi itu disebutkan. It's gradually getting back to normal, but very strict. Oh, ini mungkin akan segera akan normal, tapi masih strict, ketat bisa. Wearing mask, taking temperature. Ya, memakai. Anytime they go outside their building, and taking temperature. Ya, setiap keluar itu dicek suhu badannya, panasnya. Devotees still can't have any kind of meeting. Ya, para penyembah masih belum bisa melakukan jenis pertemuan apapun. But all the devotees are still in good health and spirits. Ya, tapi semua penyembah masih dalam keadaan yang sehat. No devotees got sick. They've been like 3 months now. Ya, tidak ada penyembah yang sakit, dan itu walaupun sudah 3 bulan. Even the devotees who are doctors and were working in the hospital. Itu ada penyembah yang dokter bahkan yang kerja di rumah sakit tidak juga sakit. So, of course, some devotees do get sick. Ya, tentu, Can't stop that. Ya, tentu ada mungkin penyembah yang ada. We never promise. Menghentikan, kita tidak pernah berjanji. Although Nrsingadev, sometimes he helps. Walaupun Tuhan Nrsingadewa kadang kala beliau membantu. I just got a note from Mother Urmila, not to me but to everybody. Miracles of Lord Nrsingadev in Mayapur. Ya, itu saya dapat berita dari Ibu Urmila itu tentang berkat atau karunia atau keajaiban tentang Tuhan Sri Nrsingadewa di Mayapur. So there's many stories of devotees praying to Lord Nrsingadev for curing something. Ya, itu ada banyak cerita para penyembah yang berdoa kepada Tuhan Sri Nrsingadewa untuk melindungi atau untuk menyembuhkan. He can do that. Dan beliau bisa melakukan itu. He protected Prahlad, although it's not that Prahlad was exactly praying.
beliau melindungi protect pelat, me. walaupun tidak istilahnya pelat secara nyata itu berdoa, tolong lindungi saya. He was just thinking of the Lord. Ya, beliau hanya Remembering. berpikir tentang Tuhan, mengingat He Tuhan, was protected. dan Tuhan mau melindunginya. And then one thing is, Lord Chaitanya also had I had one god brother named Nrsinga Chaitanya. Ya, Tuhan We have a devotee here. Tuhan Chaitanya juga. Saya punya saudara namanya One of Nrsinga the Chaitanya. devotees here, Nrsinga Chaitanya. Not here, somewhere in Bali. In Bali also. Yeah, in Bali, yeah, Nrsinga Chaitanya. One of the old devotees. Ya, salah satu penyembah yang lain. One time, Lord Nrsingadev, our Lord Chaitanya, got really angry at looking at the people so materialistic. Ya, suatu ketika Tuhan Chaitanya sangat marah melihat ada orang yang begitu bersifat duniawi, materialistik. And he started roaring, and he was running through the streets, roaring like really, really loud. Ya, kemudian beliau segera mulai di jalanan itu istilahnya teriak mengaum di jalanan. It doesn't say that he took the form of Lord Nrsingadev. Tidak dikatakan bahwa beliau mengambil bentuk Tuhan Nrsinga, tapi mengambil mood atau sikap suasana hati. Another time when he went to Maharaja Gupta's house, he actually took the form of Varaha. Ya, kesempatan lain di rumah Murari Gupta, beliau mengambil bentuk Waraha. He told him, Murari, worship me, worship me. Dia katakan kepada Murari, puja saya, puja saya. So he was running through the streets, and people were scared. They were running away and trying to hide. Ya, kemudian beliau berlari di jalan, kemudian orang-orang takut, berusaha untuk mengkap. And he, after a while he stopped. Ya, kemudian setelah beberapa waktu beliau berhenti. Then he told Srivas, he said, "Oh, I made offense. I made everybody afraid." Ya, kemudian dia berkata kepada Srivas, "Oh, saya membuat kesalahan. Saya membuat setiap orang takut." But Srivas said, "No, you benedicted everybody." Ya, tapi Srivas mengatakan, "Oh, tidak, Anda memberikan berkat kepada setiap orang." Realize the danger of it. Ya, walaupun itu berbahaya, kelihatan seperti hal yang berbahaya. So sometimes, to protect devotees, we have to be like a lion. Ya, jadi kadang-kala untuk melindungi penyembah beliau seperti itu. To protect Brahminical culture, we have to preach. Ya, untuk melindungi budaya kebrahmanaan, kita harus mengajarkan the truth, really. Hal yang kebenaran. It mainly means Krishna conscious culture, real Brahmana. Itu arti sebenarnya kebrahmanan yang sebenarnya artinya budaya kesadaran Krishna ya. Paling devotees are Brahmana Shrestha, best of the Brahman. Para penyembah itu Brahmana Shrestha, yang terbaik di antara Brahmana yang sebenar. Prahlad also in his prayers to Nrsingadev, he said, someone may have all 12 or whatever Brahminical qualities. Ya, Prahlad juga mengatakan ketika beliau berdoa kepada Tuhan Nrsinga, itu mungkin seseorang memiliki sifat-sifat kebrahmanaan. But if he's not a devotee, he can't save himself even. Ya, tapi kalau dia bukan seorang penyembah, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. What to speak of others? Apalagi untuk menyelamatkan orang lain. But a Vaishnava, even he's born in a Chandala family. Tapi seorang Vaishnava, walaupun dia lahir di keluarga Chandala, that's considered the lowest humans. Itu kalau yang Chandala itu dianggap sebagai yang paling rendah di antara manusia. Dog eaters. Ya, pemakan anjing. If he's a devotee, he can save everyone. Kalau dia seorang penyembah, dia bisa menyelamatkan setiap orang. When I was in Philippines, I asked a devotee, how many of the devotees, previously were eating dogs? Ya, ketika saya di Filipina, saya bertanya, berapa di antara penyembah yang dulunya biasa makan anjing? He said about half of them.
Ya, mereka normal there. Ya, sekitar setengahnya. But they become devotees, they're no longer chandalas, they're Vaishnavas. Ya, tapi ketika kemudian mereka Best to menjadi the brahmanas. penyembah, mereka bukan candala, mereka Vaishnava, mereka Brahmana. So it's very good to study about Prahlad. Jadi sangat baik untuk mempelajari tentang Prahlad. In the whole section about, the whole Leela, so much is Prahlad, many chapters. Ya, jadi dalam keseluruhan lila itu sangat banyak tentang Prahlad. Jadi bagian bab Prahlad, what Prahlad learned in the womb, apa yang dipelajari Prahlad di dalam kandungan, what Prahlad taught his schoolmates, apa yang diajarkan oleh Prahlad kepada teman-teman sekolahnya. Prahlad, the best of all the devotees. Prahlad adalah yang terbaik di antara semua penyembah. Prahlad's prayers to pacify the Lord. Doa-doa Prahlad untuk menenangkan Tuhan, itu banyak bab yang panjang. Even all the demigods, they prayed to Lord, Nrsingadev, but he didn't get pacified. Ya, bahkan para dewa sudah berdoa kepada Tuhan Nrsingadewa, tapi Tuhan Nrsinga belum Brahma, ya, Shiva, Dewa Brahma, everyone, they made beautiful prayers. Setiap orang mereka membuat doa-doa yang bagus. But he didn't calm down. He was so angry even after Hiranyakashipu was already dead. Ya, tapi beliau belum tenang walaupun Hiranyakashipu sudah meninggal, beliau masih marah. I mean, they were afraid of him. The demigods were even afraid. Ya, bahkan para dewa itu takut terhadap beliau. But Prahlad wasn't afraid. He went right up and touched his feet. Tapi Prahlad tidak takut, beliau maju dan menyentuh kaki Prahlad. And Nrsingadev picked him up. Dan kemudian Nrsingadewa memegang dan mengangkat. Put his hand on his head. Kemudian tangan beliau disentuhkan. Said no one ever got that benediction before. Ya, tidak ada yang mendapatkan berkat seperti itu sebelumnya. Of course, in Goloka they do, but in the Vaikuntha and the heavenly planets. Di Goloka, tapi di Vaikuntha atau planet Surga. Even Lakshmi. Itu bahkan Dewi Lakshmi. There's one place where it says like he was holding Prahlad and he was purring like a cat, like a cat. When they're really happy. Itu ada di satu tempat dikatakan dia sedang memangku Prahlad, kemudian dia seperti apa itu, seperti kucing, itu sangat berbahagia. So we can try to learn from Prahlad, be like Prahlad, learn his prayers. Kita berusaha melajari tentang Prahlad supaya kita mungkin bisa seperti Prahlad, kita pelajari doa-doa beliau. Okay. So it's of course we have today is Abhishek at 5 o'clock. Ya, hari ini nanti akan ada Abhisheka jam 5. Then we have a class. Kemudian kita ada kelas pelajaran by somebody and seorang. Some prasad, few devotees can come. Mungkin ada sedikit penyembah mungkin yang akan bisa datang. And pray to Lord Nrsingadev to protect everybody. Dan berdoa kepada Tuhan Nrsinga untuk supaya beliau melindungi setiap orang. Because we want to be able to go out and preach and reach out to more and more people. They have to. We don't want the world devastated by. Ya, kita sekarang keadaannya tidak bisa keluar mengajarkan seperti itu. But it's Kali Yuga is just beginning, so we don't expect the world to come to an end. Ya, ini Kali Yuga ini itu baru mulai. Kita tidak ingin seluruh dunia ini sudah akan shut down, berakhir. Clearing the air. Ya, ini sedang ada pemberhentian, ya, udara sedang
dibersihkan sekarang. Many places, you know, the sky is very clear now. Ya, Never di been. banyak tempat angkasa banyak bersih sekarang, sangat jernih. Jamuna and Vrindavan is clear. Yamuna di Vrindavan Ganga is itu clear. Ganga jernih bersih. Because people are not out throwing all their garbage in there. Karena orang-orang tidak keluar membuang sampah-sampah mereka. But we hope that, you know, they can learn not to throw their garbage. Ya, tapi kita bisa mengharap supaya mereka bisa belajar untuk tidak membuang sampah ke sana. To care about the environment because it's all Krishna. Itu supaya peduli terhadap lingkungan, itu semuanya adalah milik Krishna. Ya, nunelina. Ram ki jai. Jai. Maharaj Katwanga ki Jai. jai. Gaur Premanand. Hari Hey, any comment? ada komentar? Correction? Bahasa bahasa Inggris, dokter para mesti. Dia pada program ada mana? I don't remember where I read that. Ada komentar, I read pertanyaan. that somewhere. I read that somewhere, but I don't remember. I don't find it in Bhagavatam. So I shouldn't. Okay. Nimai, if you're so tired in class, you should stand up or else go lie down and sleep. Ini sangat mengantuk, mungkin harus berdiri lepas begitu. One god brother of mine in Salah satu LA. saudara seperguruan saya, he was a little bit extraordinary. ya beliau sedikit luar biasa. So I guess before he'd read these different yoga books and stuff. Ya, saya pikir dia sudah membaca buku-buku yoga sebelumnya. So they said, some of them say like, no matter what time you wake up in the night, you shouldn't go back to sleep. Ya, itu dia mengatakan, entah jam berapapun terbangun di malam hari, jangan tidur lagi. So he would do that. So he'd wake up like 1 o'clock and he'd stay up and he'd be so tired. Ya, itu jadi dia lakukan walaupun mungkin jam 1 bangun, beliau langsung bangun walaupun lelah dan sebagainya. So he was always standing up in the class. Ya, maka akhirnya beliau selalu harus berdiri pada And saat he'd be kelas. like, you know, Prabhupada. And one day he just, Ya, satu kali akhirnya menggelembung setelah berdiri. you know, just fell flat on his face, dandavad. Ya, akhirnya rebah dan lawat sama rebah dan lawat. Prabhupada just laughed. Prabhupada tertawa. Ya, ada satu cerita yang lain. Itu tentang orang-orang yang kiap tidur di kelas. Rameswa? Oh, saudara seguru beliau. Dia punya pistol air. Ketika perempuan kelas itu ada orang yang mengandung, beliau akan menyiramnya dengan pistol air. Ya, kemudian Prabhupada berkata kepada dia, oh berhentikan itu. Ya, biarkan anjing yang kiap itu rebah, terlentang. In New Vrindavan one day, everybody was sleeping in the class. Di New Vrindavan ketika setiap orang itu tertidur pada saat kelas. And Prabhupada said they should be working in the fields. Prabhupada mengatakan mereka hendaknya bekerja di lahan, di ladang. So the next day there was hardly anybody in the class. Ya, kemudian hari berikutnya hampir tidak ada orang di kelas itu. They were so sincere, they all went out and worked in the field. Ya, mereka semua tunduk hati, mereka semua kerja di ladang.
Huh? I don't remember, but I think he was happy. They told him, they don't all work in the field. Apa Prabhupada mengatakan sesuatu, saya nggak tahu itu. They took his order. All right. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Maharaj Katwanda. Sringadev ki jai. Sometimes in Puri, there's one day where they dress Jagannath with the Nrsimha face. Kadang-kadang di Puri satu hari Jagannath dihias, diberikan seperti mukanya seperti Sri Nrsingadewa. They did that in Germany. In Germany, every year, because they have the temple that's only Lord Nrsimhadev, the only deity. Kalau di Jerman itu ada tempel yang satu-satunya arcanya adalah arca Nrsingadewa. So every year they have a really big festival. Setiap tahun mereka memiliki festival yang sangat besar. Nrsimha, a few days. Devotees come from all over Europe. Beberapa hari itu orang-orang datang dari seluruh Eropa. Of course, this year they won't have. Tentu di This sini year they'll have a very small private festival. Tidak punya festival yang seperti itu. Festival yang kecil tidak bisa lakukan. But I remember one year they had that. We greeted Lord Nrsimhadev and Lord Jagannath, because they brought Jagannath from Berlin, but he had a Nrsimha face on. Ya, jadi ada Tuhan Nrsingadewa di sana, dibawa dari Berlin, di mukanya Tuhan Nrsingadewa, Tuhan Jagannath di sana. Srimad Bhagavan ki jai. Gaur Premanandi. I have one. Well, yeah, the